Next game, Team 4 versus Team 5. Mia's team. Team 4 is Van, Andrea, Kim, Mix, Troy, Ford, and Amethyst. Love, asan ka? Ayun. Go, 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 go! Okay, sayang time. Line judges, please, and referee. Yeah. Line judges, please, and referee. May dalawa na. Isa pa, isa pa. Hello. Sino ang mag-ref? Mag-ref ka? Okay, go. Go, 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 go. Go, go, go. Okay, let the game begin. Doon ka lang. Okay, para sub. Doon ka lang sa malapit para pag mag-sub. Sabihin sa'yo ni Ken. Yung mga line judges, basta ready lang kayo tumayo pag papunta dyan yung ball. Leo Ringo, kayo line judge, be. Magbayan. Malulit. 1-3. Score 3-3. Ruby, si Glenn Pitaw kanina. Gusto mo ba marinig ang mga kwento? First up, nandito ang ating Glenn, ano yung mga preparations mo?
Wow! Bumablock! Okay, now serving. Kuya naka-beach volleyball jersey. Okay, i-receive ni Kim. Iset ni Ma'am Shi. Iset ni Ma'am Shi kay Ma'am Shi Ruby na likes. Wrong. Wrong person. Ala na alagi naga-shoes diri nga. Nalagi naga-shoes nga wala sa list. Joke lang. Ah, sayang out. Nice, King. Gisit. 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 Ano, what's the call? Stepping si King. Away. Budak ko naman yung cellphone, naginsan eh. Okay lang sa mua, panangit mo kay Janjan. Si Janjan ang final decision. Katol lang kayo mo, nga wala ko lang pa din isa. Yes. Ang jersey net, alam ka agad. Ako jersey nito, makadula ko full game. Makadula ka, ikaw sa dula sa kuha. Uy, dili ka siya sa mo yung jersey kay mubok ka. Murag Dapat ano, kung tagaan ng jersey, ang isa tagaan ng jersey na nandiyo. Kabalo ka, dili siyang deciding factor. Oo. Kami. Kabalo mag-shoot ko na mga ka-jersey, pero ang jersey niya sa imo kay mo ana man oh. Kay mo buka kay mo regdastel. Ayoko na taas baya kang uric acid. Ay, sige. Check ka sa link. Tayo pagikuha sa jersey, palihog lang. Baba! Now serving Ewi Khan. Troy, listen! Ah. Okay. Oh, okay.
Score 14-9. Ay, sayang. Pwede. Ayan. Okay, announcement everyone. So Magpa-exhibition we game na will lang have ta. an exhibitionist players later on. Later. Last game. Ay, nice try, Kuya. Umakerengkeng si Janjan. Jan, Rakatar Shear. Nice try, Dwight. Okay na, sana lang yung isa eh. Yan. Dinagdagan mo pa ng isa. Nindot ang tayo mong form. That's okay. Okay na yung isa eh. Dinagdagan pa ng isa. Mama Coco. Mama Coco, are you okay? Naman, ito. Deals? Pick one. Malalaman. Mag-center lang ako sa inyo. Ayaw ngit-ngit. Sige, kita versus sila versus Team PWC. Kung mag-abot na to. Score 13-18. And still serving Mr. Mati. In pa rin. Libero lang man. Hindi mo siya. Testing! Go King. Ano nagpa-picture? Picture na tanan dyan. Magpapicture lang. Hoy! Nice block.
Oh, yung likod nyo, yung likod. Naapas na mo. Oy! Oy! Match point. Sa karami-rami ng notification, natingin mo. Ay, Next One, match, three. 1-3. Saan na yung ball pen ko here, guys? Ayun. Okay, okay. Team 1 versus Team 3.